paz del Señor sea con todos vosotros. The peace of God be with you. Es un placer estar entre ustedes, It is a pleasure to be among you, a pesar de las limitaciones del idioma, in spite of the limitations of language, pero el espíritu podemos sentirlo todo. but we can all feel the Spirit. Mi nombre es Danilo Díaz, My name is Danilo Diaz, pastor de la Iglesia Colombiana Metodista en Colombia. pastor of the Colombian Methodist Church in Colombia. Soy casado, I'm married, tengo 3 hijos, 3 children, todos son mayores. all grown. Yo no soy de tradición metodista, I am not from the Methodist tradition. nací en una iglesia pentecostal, I was born in a Pentecostal church. I grew up in a Pentecostal nací en church, el seno de un hogar cristiano, in the bosom of a Christian home, en un resguardo indígena Zenú, in the Senu indigenous community, al cual pertenezco. to which I belong. A nosotros nos unen vínculos comunes. We are joined by common bonds. Ese vínculo de tal vez como pueblos indígenas ser avasallados, As indigenous people, we have been oppressed, discriminados, maltratados, discriminated against, and mistreated. pero también nuestro espíritu de lucha, But our fighting spirit de resistencia of resistance hacia todo aquello que nos ha querido robar nuestros sueños. against all of that which has wanted to steal our dreams. En esta mañana no voy a referirme al Evangelio. In this morning, I'm not going to refer to the gospel. He tomado un texto independiente para compartir con ustedes. I have taken another text to share with you. Segunda de Corintios The second letter to the Corinthians, 8, 1 al 9. chapter 8, verses 1 through 9. Y voy a pedirle a Cintia que lo pueda leer en inglés. And I will read it to you in English. And now, brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. In the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. For I testify that they gave as much as they were able, and even beyond their ability. Entirely on their own, they urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the Lord's people. And they exceeded our expectations. They gave themselves, first of all, to the Lord, and then, by the will of God, also to us. So we urged Titus, just as he had earlier made a beginning, to bring also to completion this act of grace on your part. But since you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in the love we have kindled in you, see that you also excel in the grace of giving. I am not commanding you, but I want to test the sincerity of your love by comparing it with the earnestness of others. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you, through his poverty, might become rich. This is the word of God for the people of God. Le he dado el título a esta reflexión de compartir desde lo poco. I have given a title to this reflection, Sharing from Little. Entre nosotros los cristianos, cuando queremos buscar apoyo para implementar algún tipo de proyecto
de ayuda a los pobres, siempre nos aconsejan, vaya a una iglesia rica. When we as Christians contemplate a project that to work among poor people, we always occurs to us to say, let's go to a rich church. Pero en este texto nos damos cuenta que no sucede así. But in this text, we realize that it's not like this. No suelen ser los ricos los más generosos. It is not the rich who are the most generous, usually. A menudo son los que tienen menos los que dan más proporcionalmente. It is often those who have less who give more in proportion. Y lo que podemos observar en este pasaje leído es que son los pobres los que ayudan a los pobres. And what we can observe from the passage we read is that it is the poor who help the poor. Una iglesia compartiendo desde lo poco. This is a church sharing from little. ¿Y qué es lo que hace posible que una iglesia pueda compartir desde lo poco? What makes it possible for a church to share from little? Y el texto nos dice claramente que es una gracia concedida. And the text clearly tells us that this is a grace that has been given by God. Gracia es charis en el griego. Grace in Greek is charis. Y esta es una palabra que nos habla de una influencia divina sobre el corazón. And this is a word that refers to a divine influence on the heart. Una influencia que se refleja en la vida mediante la gratitud. It is a grace that is reflected in life through gratitude. Por lo tanto, la generosidad es la respuesta de la gracia divina, de la gracia de Dios sobre nuestro corazón. Therefore, generosity is a response to divine grace upon us. Por eso el dar no se constituye en una carga, sino en una acción que brinda abundante gozo a los que lo practican. Therefore, giving is not a burden, it is a joy to give. Un dar que no es anulado por la pobreza profunda. It is a giving that is not annulled by deep poverty. Un dar que se entiende como el privilegio de ministrar así a la falta del cuerpo de Cristo. This is a response to try to minister to the needs of the people of Christ. Y es un dar que comienza con la consagración del alma al Señor. And it is a giving that begins with the consecration of the soul to the Lord. Es importante que Pablo establece una relación en la gracia que se concede a los macedonios con la misma gracia que ha tenido Jesucristo. It is not a coincidence that Paul is relating the grace that the Macedonians have received to the grace of Jesus Christ. Es decir, que la gracia concedida a los macedonios es la gracia del Señor Jesucristo. That is to say, the grace that is given to the Macedonians is the grace of Jesus Christ. Y la gracia del Señor Jesucristo tiene que ver con la plena identificación con el que sufre, con el pobre. And the grace of our Lord Jesus Christ has to do with identifying with the suffering person, with the poor person. Es interesante el término griego que se usa para decir que Jesús se hizo pobre. It is interesting, the Greek term to show that Jesus became poor. Es un término que significa reducido a extrema pobreza, como un pordiosero. It means reduced to extreme poverty, like a beggar. La palabra sugiere el último peldaño de la pobreza, una situación en que la que se carece totalmente de los bienes de este mundo.
It is like the last step of poverty, where one lacks everything that is needed in this life. Entonces, nuestra identificación y trabajo a favor del pobre es el reflejo de nuestra identificación con Jesucristo, con ese misterio de Jesús. Therefore, our identification with the poor is a reflection of our identification with Jesus Christ. Jesús ha venido para identificarse con el menesteroso, por aquel que está en una condición de menos, por aquel que realmente está sufriendo. Jesus has come to identify himself with the person who is suffering extreme poverty. Nosotros tenemos una pobreza real entre nosotros. We experience real poverty among us. Una pobreza que nos desafía, una pobreza que representa un reto. It is a poverty that challenges us, that represents a challenge. Pero la pobreza en la Biblia no es un mero asunto económico. But the poverty in the Bible is not just merely an economic topic. Para la Biblia, el pobre es el marginado, el insignificante, el que no cuenta, el que no tiene peso. In the Bible, the poor is those who are marginalized, who have no voice, who don't count for anything. Aquel que no se considera como persona. Those who are not considered even people. Se puede ser insignificante por el color de la piel. One can be insignificant because of the color of one's skin. Se puede ser insignificante por ser mujer, for being a woman, por pertenecer a otra cultura, for belonging to another culture, por ser anciano, for being elderly, por ser niño, for being a child, por tener una orientación sexual distinta. for having a different sexual orientation. Y creo que esa es la razón bíblica que expresa la pobreza real. And I believe that this is the biblical reason that expresses real poverty. Y una iglesia que verdaderamente ha recibido la gracia de Cristo jamás será indiferente al pobre. And a church that has truly received the grace of Jesus Christ will never be indifferent to the poor. De algún modo nos identificamos y nos metemos como Jesús, nos encarnamos en medio de esa situación. Like Jesus, we become incarnate in their situation. Aquí en este país hay situaciones en el momento que afectan la vida de muchas personas. There are situations in this country that affect the lives of many people. El caso de las políticas de migración que se están llevando a cabo. Immigration policy that is being carried out. Todos ustedes saben la historia de los niños que han sido desprendidos de sus padres por tal motivo. All of you know the story of children who have been separated from their parents. Y la iglesia no puede permanecer indiferente ante eso. And the church cannot remain indifferent to this. A veces decimos, es que no tenemos. Sometimes we say, but we don't have anything. Y siempre esa excusa del no tener nos afecta en nuestro propósito realmente de encarnar a Jesús. And that excuse of not having affects negatively our wanting to incarnate Jesus Christ. La misión no se trata de dinero. The mission is not about money. La misión se trata de tener la voluntad dispuesta para identificarnos en la causa del que sufre. The mission is to have the will to identify with the cause of the poor. Yo no tengo dinero, pero yo puedo brindar mi sonrisa. I don't have any money, but I can offer my smile. Yo puedo brindar mi abrazo. I can offer a hug. Yo puedo brindar mi amor, mi cariño. I can offer my love, my affection. Y eso es más poderoso que cualquier otra cosa. And that's more powerful than anything else. Entonces, nosotros tenemos que entender que la pobreza no es una excusa, ¿sí? Porque esta iglesia habla de que es una iglesia
que en extrema pobreza abundó en gracia. So it is not a question of poverty within the church, because the text tells us this was a church that was in extreme poverty. Y es interesante que en el texto, aunque se está haciendo una recolecta para ayuda de los pobres, And it's interesting that in the text there's collection being taken to help the poor. no se menciona la palabra dinero por ningún lado. The word money is not mentioned anywhere. Se usan las palabras bendición, The words blessing, ministerio, ministry, liturgia, liturgy, gracia de Dios. grace of God. Nuestro mundo material ha materializado nuestro pensamiento también. Our materialistic world has made our thinking materialistic. Y a veces todo gira alrededor del dinero. And sometimes everything revolves around money. Nuestras comunidades en Colombia son pobres. Our communities in Colombia are poor. Las características de los pueblos indígenas siempre es que son marginados, totalmente empobrecidos. The characteristics of indigenous people are marginalized and poor. Y es lógico que esa pobreza es una pobreza que es producto de la injusticia. And we have to be clear that this poverty is a product of injustice. Pero no nos estamos deteniendo en avanzar por las dificultades económicas que tenemos. But we are not stopped from advancing in spite of the economic difficulties. Estamos adelantando con esperanza nuestros sueños. We're moving our dreams forward with hope. Porque realmente la gracia de Dios que obra en nuestros corazones nos da el impulso para ello. Because truly, the grace of God that works in our hearts gives us the impulse to go forward. Entonces es interesante que cuando estamos dando, cómo estamos mirando lo que estamos haciendo. So it's interesting to observe when we're giving, how do we look at what we're doing? Es interesante que una ofrenda en dinero que yo pueda dar se puede considerar como un acto de liturgia para Dios. This offering can be considered an act of liturgy to God. A veces no lo miramos así. Sometimes we don't look at it that way. Me agradó cuando vi aquí, nosotros tenemos protocolos distintos en Colombia. It pleased me when I saw here, because we have a different protocol in Cuando la ofrenda es presentada ante el altar, when the offering is presented before the altar como un acto de liturgia, as an act of worship, of liturgy, porque eso debe ser un acto de liturgia. because it must be, it should be an act of liturgy. Y lo que hacemos por el pobre se convierte para Dios en un acto de liturgia que lo honra. And what we do for the poor becomes an act of worship that honors God. Yo era un pastor muy exitoso, I was a very successful pastor. tenía un buen salario, I had a good salary. yo no tenía necesidad económica, I had no economic need, financial need. pero entendí que había que hacer un ministerio hacia los pobres. But I understood that I had to do ministry among the poor. Mi pueblo Zenú estaba enfrentando una lucha de vindicación de sus derechos. My Zenu people were facing a struggle to defend their rights. Entonces yo tuve que tomar la decisión. I had to make the decision. ¿Qué es realmente lo que está en mi corazón? What is really in my heart? ¿Qué es realmente lo que apasiona mi vida? What drives my passion in life? Puedo quedarme aquí y estar bien y nunca tener problemas, Stay where I was and never have problems? pero puedo renunciar y sé que van a haber problemas, pero estoy en aquello que realmente debe ser según lo que Dios quiere. So I could renounce and move to where
I knew that I was really doing what God wanted. Hemos logrado un avance extraordinario como pueblo Zenú. We have achieved a great advance as Zenu people. Desde el año 2009 decidí entrar a acompañar a mi pueblo en su lucha y su resistencia. In the year 2009, made the decision to accompany my people in their struggle for justice. Tocó abandonar mi comodidad. I had to leave my community. Hay momentos que son difíciles para nuestra familia. There are times that are difficult for our family. Vivimos con muchas limitaciones. We live with many limitations. A veces quisiéramos hacer algo y no tenemos para hacerlo, Sometimes we want to do something, but we don't have the means to do it. pero vivimos contentos, But we live happy, vivimos alegres. with joy. El dinero no define nuestra vida. Money does not define our lives. La felicidad no está determinada por lo que tenemos, Our happiness is not determined by what we have, sino realmente por identificarnos con la misión de Dios. but rather by identifying with God's mission. Mi esposa trabaja a mi lado. My wife works next to me. Ella ha revolucionado a las mujeres indígenas. She's caused a revolution in the indigenous women. Ella ha brindado capacitación de liderazgo a las mujeres. She's offered leadership development to the women. Y tenemos un programa avanzado de desarrollo de liderazgo de la mujer en la comunidad indígena Zenú. And we have an advanced program of leadership development among the women in the Zenu community. Algo casi imposible de lograr porque el hombre Zenú es muy machista. Something almost impossible to achieve because the Zenu man is very machista. Nunca fuimos al pueblo Zenú para decir, vamos a establecer una congregación aquí. We never went to the Zenu people to say, we're going to establish a congregation here. Fuimos a decir, queremos acompañar en esta lucha y en esta resistencia. What we said was, we want to accompany you in this struggle and resistance. He logrado involucrar a muchas agencias que ayudan en la visibilización de los problemas de la comunidad Zenú. I've been able to involve many agencies to make more visible the struggle of the Zenu people. Hemos hecho trabajo de incidencia política en la misma nación We've done work in the political realm in our nation para que se mire a la comunidad so that the rest of the nation sees our community y se restablezcan sus derechos. and their rights be reestablished. Y lo hemos hecho sin dinero. And we've done it without money. La ciudad donde vivo The city where I live tomó y hizo política de gobierno, hizo una política de gobierno, did a politics of government. el trabajo que mi esposa desarrolla con las mujeres. Oh, I'm sorry. What in his community, the government took on the work that his wife is doing with the women as a government policy. Wow. Amen. Amen. Y ahora es el gobierno quien financia el programa. And now it is the government who finances the program. Amen. Todo lo que necesitamos es la voluntad dispuesta, What we need is the will, es el querer hacerlo, a willing spirit wanting to do it, es el anhelo de ser útil, the desire to be useful, de poder estar allí. to be there. No necesitamos muchos recursos. We don't need a lot of resources. La iglesia puede iniciar proyectos sin grandes recursos, The church porque el mayor recurso está aquí y somos nosotros. can start projects without resources because the best resources are right here, us. Y es lo que Dios está esperando, And that's what God is waiting for, que nosotros nos movamos. that we move. Cuando nosotros nos movemos, Dios se mueve. When we move, God moves. ¿Ves? Sí, es mi experiencia. That's my experience.
A veces no tengo dinero para algo Sometimes I don't have money for something, y estoy pensando, ¿cómo lo voy a hacer? and I'm thinking, how will I do this? Y de pronto alguien me escribe y dice, voy a enviarte un dinero. And suddenly someone writes and says, I'm going to send you some money. Y es precisamente para esa necesidad. And it's precisely for that need. ¿Me está entendiendo? Yes. Are y'all understanding? Amen. Yes. Esta iglesia aquí puede marcar la diferencia. This church here can make the difference. Amen. Esta iglesia aquí puede ser un instrumento de Dios poderoso. This church here can be a powerful instrument of God. Amen. Una iglesia que toca la necesidad. A church that touches the need. Una iglesia que empodera a su comunidad. A church that empowers its community. Una iglesia que abraza, que extiende su amor. A church that embraces, that spreads its love. Una iglesia que no está limitada por sus racismos. A church that is not limited by its receipts. Una iglesia que entiende que el mundo es de todos. A church that understands that the world belongs to us all. Donde realmente todos podemos vivir como hermanos. Where we can all live as brothers and sisters. Reverendo Jackson es afro. I'm sorry? Reverendo Jackson es afro. Reverend Jackson is African American. Y aquí hay mexicanos. And there are Mexican people of origin. Amen. Y la mayoría son indios. And the majority are Native American. Amen. Pero estamos todos unidos en el vínculo del amor. But we are all joined together in the bond of love. Amen. Y eso es lo importante y lo que tenemos que entender. Amén. And that's what's important and what we need to understand. Amen? Amen. Es interesante que Pablo a la escasez de los macedonios luego lo llama abundancia. It is interesting that Paul calls the scarcity of the Macedonians, calls it abundance. Amén. Amen. Entonces, nosotros tenemos una iglesia aquí que tiene abundancia de la gracia de Dios para dar. We have a church here that has an abundance of the grace of God to give. Y tenemos que responder a esa gracia nosotros. Amén. And we have to respond to that grace ourselves. Y Amen? entonces es tiempo de que nos movamos a hacer lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer. It's Y time, Dios estará con ustedes. it's time Y to ustedes move. van a ver la gloria de Dios de una manera sobrenatural. Amen. You're going to see the glory of God in great way. Y van a desarrollar muchos ministerios, And you're going to develop many ministries, poderosos ministerios, powerful que ministries, tocan la necesidad, that touch upon que van hacia donde tienen que ir. that go where you need to go. Aquellos que están esperando nuestra ayuda y nuestro apoyo. Those who are helping, who are waiting for our help. Dios les bendiga. God bless you. God bless you. Amen.